सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बंधुगण, मु ज्योतिर्विद पुरोधा श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानकु हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण, आमे तो ज्योतिष शास्त्र रे मूलरू गोटे गोटे पाहाच अतिक्रम कर चलीचे, अधिक गभीर भीतर को जाऊे। आ जो माने यही ज्योतिष शास्त्र को बा ज्योतिष विद्या को वृत्ति करने चाहते से माने टिके यह गभीर भाव में ध्यान दिंतु, आउ मूल तत्व विषय गुड़ को बुझंतु। बुझिले मूलरू जदि बुझी बुझी आपण जीवे ताहाले आग को जड़े भल जातक विचारक हो पारे। आसतु आज यही अध्याय रे आमे ग्रह मानकर बल विचार करिबा। आपण जानथिबे ग्रहटीर बलाबल नाही। आपण कहू जातक नहीं जाइछन देखिया को से कहउछंती जे ग्रहंकर बलाबल भल नाही, आपण यही प्रतिकार करंतु से प्रतिकार करंतु इन सब बतांती। तेणु से बल कौन, ग्रह मानकर बल कौन, से विषय रे आजिर यही विषय वस्तुर आलोचनाटी। हुए तो भिडियोटी टिके अधिक लंबा हो जाई पारे, किंतु आपण याकु धैर्यर सह देखंतु। देखिले आपण आगकू विषय वस्तु बुझिया को बहुत भल हेबो। ग्रह मानकर षड बल विचार उपरे आमे आज आसंतु आलोचनाटी करिबा। ग्रह माने बल कोठू पाइथांती बा बळी से माने केमिति हेइथांती। ग्रहटी आपणकर जे कारक ग्रह हो, मारक ग्रह हो बा बाधक ग्रहटी हो, से केमिति माने बळी होई थाए से विषय रे टिके जानिबा। यही ग्रह मानकर षड बल को भाव में विभक्त 6 भाग में विभक्त करा जायछि। आपण स्क्रीन उपर याकू देखिकी टिपिकी रखंतु, मन भितर ए थ्योरी की भल भाव बुझंतु। 1 रे होछि स्थान बल, 2 रे होछि काल बल, 3 रे होछि दिग बल, 4 रे होछि दृष्टि बल, तापरे 5 रे होछि चेष्टा बल बा गति बल, 6 रे होछि नैसर्गिक बल। यही 6 प्रकार बल ग्रह माने लाभ करितांती। ताले केमिति से माने स्थान बल पाइतांती। ग्रहटी जातकर जदि स्वगृह रे अछि बा उच्च स्थान रे अछि बा मित्र घरे अछि बा मूल त्रिकोण घरे अछि, ताहले से जानिबे स्थान बलटी ताकू मिलिछि। 6 प्रकार बलर गोटे बल ताकू मिलिछि स्थान बल, से स्थान बल। आमे तो आगुर पढ़िचे माने जातक स्वगृही कौन, उच्च स्थान कौन, तार मित्र गृह किए, आ मूल त्रिकोण घरटी कौन, एगुड़ा तो आम सब पढ़ीचे। जदि न पढ़ीचे ताहले मोर पूर्व अध्याय यहाँ टिके देखि नियंतु, देखि नेले आपण आउ टिके भल भाव में बुझी पारिबे। ये गला स्थान बलर कथा। तापरे काल बल, काल बलटी केमिति कौन हिसाब हुए जातकरे ना, जेउ जातक बा जातिका दिन रे जन्म ग्रहण करिछि, सूर्य उदय ठारू सूर्य अस्त भितरे तार रवि गुरु शुक्र ये 3टी ग्रह काल बली हेबे। से काल बलटे प्राप्त करिवे से ग्रह। जदि जातक बा जातिका रात्रि रे जन्म होइछि ताहले तार चंद्र मंगल शनि ये 3टी ग्रह काल बली हेबे। जानले काल बली दिवस रे जन्म हेले रवि गुरु शुक्र काल बली, रात्रि रे जन्म हेले चंद्र मंगल शनि हेबे काल बली। से ही काल बलटी ग्रहटी प्राप्त करिथांती। तापरे दिग बली, को दिगरे को ग्रह रहिले से दिग बली प्राप्ति करती ताकू जानतु टिके। आमे तो पढ़ीचे लग्न घर कौन, सप्तम घर कौन, चतुर्थ घर कौन, दशम घर कौन, एगुड़ा सब आम आगुरी पढ़ीचे। आज जानिबा ग्रह मानकर दिग बली केमती हुए। अच्छा, लग्न रे जदि बुध बा गुरु रहंती ताहले से दिग बलीटे प्राप्त करती लग्न घरे। जदि सप्तम घरे शनिटी रही थाए ताहले से दिग बली प्राप्त करिथाए। से बली चतुर्थ घरे जदि चंद्र हो बा शुक्र हो जो गोटे हेले भी से तार दिग बलीटी प्राप्त करिथाए। दशम घरे से बली रवि बा मंगल थिले से दिग बली हुए, तार टिके बल अधिका हो जाए। से दृष्टि बल, आम तो आगुरी पढ़ीचे ग्रह मानकर दृष्टि
ଆଉ ଯଦି कारक ବା शुभ ग्रहଙ୍କ दृष्टि ଆଉ କୌଣସି ଗ୍ରହ ଉପରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ଦୃଷ୍ଟି ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ସେ ଗ୍ରହଟି କ'ଣ କେମିତି ନା ଜାତକଟି ଖୋଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତକରେ ମାନେ କିଏ कारक ଗ୍ରହ ଆଉ କିଏ शुभ ଗ୍ରହ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ। ଆଉ ସେଇ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ ବା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ହଉ शुभ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଯୋଉ ଗ୍ରହଟି ଥିବ ସିଏ ଦୃଷ୍ଟି ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ସେ ଟିକେ ବଳବାନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା ବଳ କ'ଣ? ଚେଷ୍ଟା ବଳ ବା ଗତି ବଳ କ'ଣ? ଗ୍ରହଟି ବକ୍ରି ହେଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା ବଳ ବା ଗତି ବଳ ତାକୁ ମିଳେ, ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ବଳବାନ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ନୈସର୍ଗିକ ବଳ। ନୈସର୍ଗିକ ବଳ କ'ଣ? ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଯଥା ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର, ଗୁରୁ, ବୁଧ, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏଇ କ୍ରମରେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ରୁ ସାନ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ। ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ? ସେଇ ଭଳିଆ ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁକ୍ର, ଗୁରୁ, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ମଙ୍ଗଳ ଏମିତି ରହିଲେ ଆ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ବଳ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କମି କମିକା ଯାଏ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ କିଏ ବଳି ଅଛି? ନୈସର୍ଗିକ ବଳ ତାଙ୍କର ହେଉଛି। ଆଉ ରବିର ଯେତିକି ବଳ ହବ ଚନ୍ଦ୍ରର ଟିକେ ତା ଚାହିଁ କମ୍ ବଳ ହବ, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁ ଶୁକ୍ରର ଟିକେ କମ୍ ବଳ ହବ, ଏଇଭଳିଆ ହବ। ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ସେ ତାକୁ ନୈସର୍ଗିକ ବଳଟିଏ ତାକୁ ମିଳେ ହେଲା। ଆଉ ଏମିତି ତ ହେଲା ସ୍ଥାନ ବଳ। ଆମେ ଜାତକରେ ଦେଖିବା शुभ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯଦି ବଳଟି ଅଧିକା ସ୍ଥାନ ବଳ ତାକୁ ମିଳିଛି, କାଳ ବଳ ମିଳିଛି, ଦିଗ ବଳ ମିଳିଛି, ଆଉ ଦୃଷ୍ଟି ବଳ ମିଳିଛି, ଚେଷ୍ଟା ବଳ ମିଳିଛି, ନୈସର୍ଗିକ ବଳ ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଟିର ବଳ କ'ଣ? ସବୁଠୁ ବଳିୟାନ ଗ୍ରହ, ସେ ତେଜସ୍ୱୀ ଗ୍ରହ ସେ ଜାତକରେ ହବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଭଲ ଫଳ ଦେବାକୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବ। ଯଦି ସେ ଜାତକରେ ଖରାପ ଫଳଟିଏ ଥାଏ, ତାର ବଳ ଯଦି ଅଧିକା ଥିବ ସେ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଖରାପ ଫଳଟିଏ ଦେବ। ଆଉ ଆମେ ବି କେତେକ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଗ୍ରହର ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଉ। ଗ୍ରହଟି ମାନଙ୍କର ଅତି ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବା କ'ଣ ଅଛି ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆମେ ତାର ବଳ ବଢ଼େଇଲେ ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଜାତକରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ସକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ 6ଟି ବଳ ଭିତରୁ କିଛି 2, 3, 4ଟି ବଳ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଗ୍ରହଟି ଜାତକ ପାଇଁ ବଳିୟାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବାକୁ ଥିଲେ ଭଲ ଫଳଟିଏ ଦେବ, ଆଉ ଖରାପ ଫଳଟିଏ ଦେବାକୁ ଥିଲେ ଖରାପ ଫଳଟିଏ ଦେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମୂଳରୁ ସବୁ ବୁଝିକା ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବୁଝିକା ଯିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସହଜ ହବ। ଜାତକ ଟିକେ ଉପରେ ଆଖି ଖାଲି ପକେଇଦେଲେ ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହି ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ପଟକିରି ଆଉ ଯେ ଗ୍ରହଟି କେତେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଆଉ ଗ୍ରହଟି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇକି ଥାଏ, ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ବିଷୟଟିକୁ ଥିଓରିଟିକାଲି ଭଲ କି ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫଳ କଥନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଫଳ କଥନରେ ଆପଣ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ମୂଳରୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ, ଆଉ ସୁବିଧାରେ ବୁଝି ବି ପାରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ଆପଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିପିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରି ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟିକେ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କିଭଳି ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନେ। ହଉ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ରହୁଛି ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପୁରୋଧା ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।